ഈ പൂക്കളത്തിന്റെ വൈവിധ്യം പോലെയാണ് നമ്മുടെ ഓരോ ഓണാഘോഷവും. വ്യത്യസ്തമായ ആഘോഷങ്ങളുടെ ഒരു സമന്വയം. ഊഞ്ഞാലും ഓണപ്പാട്ടും പൂക്കളങ്ങളും ആർപ്പുവിളികളും സദ്യകളും എല്ലാം ചേർന്ന ആഘോഷങ്ങളുടെ ഒരു ഒത്തുചേർന്ന്. பண்டிகை காலம் என்றாலே அனைவரும் ஒன்று சென்றால்தான் நன்றாக இருக்கும். அதுவும் உறவினர்களுடன் சேர்ந்து கொண்டாடினால் அது என்றும் மனதில் நிற்கும். இந்த ஓண பண்டிகையை நாம் அனைவரும் கொண்டாட அனைவரும் மனம் ஏங்கிக் கொண்டிருக்கிறது. കുട്ടികൾക്കുള്ള സമ്മാനങ്ങൾ എന്നും ആഘോഷത്തിന്റെ പകിട്ട് ഇരട്ടിയാക്കുന്നു. ആ സമ്മാനങ്ങൾക്ക് അല്പം മധുരമേകാൻ മാർത്താണ്ഡ ഭീമ നിങ്ങൾക്കായി ഒരുക്കിയിരിക്കുന്നു അത്യപൂർവ ഓണം ഓഫറുകൾ. ஒரு பவுனுக்கு வெறும் 500 ரூபாய் மட்டும் செலுத்தி முன்பதிவு செய்து கொள்ளலாம். நீங்கள் வாங்க வரும்போது தங்க விலை கூடினாலும் அச்சப்பட தேவையில்லை. குறைந்த விலைக்கு தங்கத்தை பெற்றுக் கொள்ளலாம். അത് മാത്രമല്ല, സ്വർണ്ണാഭരണങ്ങൾ പണിക്കൂലിയിൽ 50% വരെയും ഡയമണ്ടിന് ക്യാരറ്റിന് 15,000 രൂപ വരെയും ഡിസ്കൗണ്ട്. மேலும் பெரும்பாலான வெள்ளி நகைகளை செய்கூலி இல்லாமலே பெற்றுக் கொள்ளலாம். മുക്കുറ്റിയും കറുകയും അടർത്തിയെടുത്ത് പൂക്കളമിടാൻ ഒരുങ്ങുന്ന ബാല്യവും തിരുവാതിരയും ഓണപ്പാട്ടുമായി മതിമറന്നാഘോഷിക്കുന്ന യൗവനങ്ങളും ആഘോഷങ്ങളുടെ ഗൃഹാതുരത്വം തീർന്ന വാർദ്ധക്യങ്ങളുടെ ഓണം. ஆனந்தமாய் அத்தப்பூ கோலமிட்டும் மகிழ்வூட்டும் மலையாளம் மங்கையரின் திருவாதிரையும் கண்கவார் கதகளி என திருவோண திருநாளை மார்த்தாண்ட பீமாவுடன் கொண்டாடும். മാവേലിക്കാലത്തെ പോലെ ഏറ്റക്കുറച്ചുകളില്ലാത്തൊരു ഓണക്കാലം ഇനി ഭീമ മാർത്താണ്ഡത്തിനൊപ്പം മനോഹരമാക്കും. அனைவருக்கும் மார்த்தாண்ட பீமா ஜுவல்லர் சார்பாக ஹாப்பி ஓணம். എല്ലാവർക്കും മാർത്താണ്ഡ ഭീമയുടെ ഹൃദയം നിറഞ്ഞ ഓണാശംസകൾ.